তো সুপাদা প্রথমে রেড দেবো, ক্রিম দেবো, দিয়ে দিলাম বাবা আগে। আরে দেখি এখন সেই টাইমে হিট করেছি। ওই এখন এত দৌড়ে মারবো ওই কিছু নাই। बंदर पैसे तो 200 में 15 में देगा। ज़्यादा देती नहीं है भाई। 1000 हुआ 1000 कुछ मालता हूँ दे गलो बाबू तो ये दिखाए तुम क्या